Salam alaikum comme vidéo te dia aw yɛrɛ b'a dɔn ka connexion ko tile filanan ni nga connexion ko tile filanan ma nɔgɔn donc aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw fo ka waliɲuman dɔn aw y'a ye parce que ni mɔgɔ ni sɔn jalen don souvent ni sɔn jalen don a bɛ sɔnja yɛrɛ bɛ kuma tigɛ mɔgɔ la ni adamaden sɔn jara kuma da tɛ k'i bolo wagati dɔ la an y'a ye k'a fɔ kunun CNT mɔgɔw u bɔra ka manamana ko dɔ kɛ manamana ko han parce que anw tɛ CNT in yɛrɛ anw t'a cogoya dɔn u bɔra ka manamana ko dɔ kɛ manamana ko mais fɛn min ye kawojimu ye ko y'oli jɛ ɲɔgɔn ye ko oli tɛ se ka kawojimu nabila o bɛ ka kuma in dabiri ka d'aw ma mais anw b'a dayɛlɛ ko y'oli jɛ ɲɔgɔn ye k'u y'a voté ko justice ka kawojimu ka procès ko k'o bila ko k'o suspendre problème t'a la ko k'o suspendre tu vois non donc problème bɛ yɔrɔ min na anw tɛ kawojimu contrôle la dɛ anw ni kawojimu ɲɔgɔn sɔrɔ maliko de la sinon a dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ anw dɔrɔmɛ kelen basi anw ka papa ka taa fɛ fo ka diɲɛ wuli anw tɛna taa an jɔ kawojimu ma ko dɔrɔmɛ jan ala k'an kisi a ma ala ka n'a cɛ ɲɛ fo ka diɲɛ wuli o wari yɛrɛ t'a bolo yɛrɛ parce que wari b'ale bolo bɛɛ ye wari suɲɛliw ni jamana nafolo maliyɛnw anw jigi dalen don mɔgɔ minnu kan aw y'a ye sa dɛ jigi tiɲɛ mais n'a b'aw jigi da mɔgɔ kan a y'aw jigi da Mali justice kan transition in ka ɲɛ ne delila k'a fɔ dɛ n ko transition in tɛ ɲɛ fiyewu i m'a faamu n ko transition tɛ ɲɛ fiyewu ni justice da ta la Mali justice hali n'u ko bi k'u bɛ transition in tiɲɛ u b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ mais comme justice y'a faamu k'a fɔ maliyɛn denw b'oli kɔfɛ u bɛ baara min na anw tɛ sira juge ɲɛ dɛ ka sira justice ɲɛ ni justice ye ɲuman kɛ an b'a fɔ depuis ninnu nana u bɛ ɲuman de la surtout Samu ni Selima u bɛ ɲuman de la an y'a fɔ n ko justice minnu bɛ yen justice denmisɛnninw don n'i ye CNT ta k'a lajɛ u bɔra ka minnu fɔ an tɛ don yɛrɛ kɔnɔ parce que u bɔra u ye fɛn fɔ a bɛɛ ye manamanakan vɛmikan sunkurutigɛ kan jamana taraye kan CNT ko conseil national de transition conseil national de trahison du Mali o de don ninnu ye trahison kɛlaw de ye ninnu tɛ jamana jɔlaw ye dɛ parce que n'u lajɛ u yɛrɛ b'a dɔn olu ni ala ni kira cɛ u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi an b'a fɔ n ko bɛɛ dɛ mɔgɔ 100 kuma ɲɛsinen don mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 1 min y'a bolo wuli kuma ɲɛsinen don aw ma an fa b'aw la an mago t'o la an kɔrɔkɛ b'aw la san pɛrɛn ka jigin aw ka mago foyi t'a la i m'a faamu déjà anw ye kawojimu danga yan o kɛra yan anw jɛra ka kawojimu modi yan k'a bila n ko mɔgɔ n'a dɛmɛbagaw bɛɛ modilen don i m'a ye aw bɔra n'aw yɛrɛ ye k'aw yɛrɛ yira maliyɛnw na anw ye kawojimu danga k'a dɛmɛbagaw yɛrɛ danga yan aw minnu b'a nɔfɛ aw ni kawojimu mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 1 min y'a bolo kɔrɔta kuma in ɲɛsinen don aw de ma wa an tɛ siran dɛ sans pitié don an tɛ siran sans pitié don wa aw dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ anw dɔrɔmɛ kelen basi n'aw y'an ka justice dɔgɔya ka jamana yɛrɛ dɔgɔya aw fana bɛ buruja o da fɛ n'o san ba le koyi mɔgɔ si ma voté aw ye aw ma wusa ni mɔgɔ si ye hali ne danni ne kun ye n fasa fili k'an fasa yɛlɛ Asimu yɛrɛ kun bɛ ne yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn fɛn in na i m'a faamu mɔgɔ si ma voté aw ye fo de don aw tulo la aw bɛ k'aw bɛ maliyɛnw ka baara maliyɛn jumɛn voté aw ye aw nommé na de papier ni k'a nommé k'aw layɛlɛ k'aw nommé i n'a fɔ hali sini n'a ye Asimu Jasa a bɛ se ka ne nommé ka ne ta ministériya la o bɛnna maliyɛn ma ne bɛ kɛ ministre a ma bɛn maliyɛn ma ne bɛ kɛ ministre parce que président de y'a degré bɔ aw fana kɛra ten de quartier foyi ma voté aw ye du ma voté aw ye teri ma voté aw ye mɔgɔ si mago t'aw la kuma in ɲɛsinen don mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 1 min y'a tɛgɛ kɔrɔta kuma in ɲɛsinen don aw de ma san pɛrɛn ka jigin aw ni kawojimu aw bɛɛ ye mɔgɔ 1 i m'a faamu aw ye kawojimu modi yan aw de fana modilen don o kole fɛ ka taga parce que aw nana ka maliyɛnw janfa depuis kunun fɔ bi i m'a ye maliyɛnw ta k'aw to yen
parce que aw nganga misela de ira anta fo ka nyere na ya fo ka chien parce que aw ko de aw ba do aw ni ala ni kirache aw go aw ye ni loi ta aw mata malien de ngamare ayata ko ka were de protéger no ya toy justice ga nga kawjumuna dabe se aw nyera aw were join aw were be sankele ni doni aw were be takaboy mais aw nganga yira malien de una OK sharia kawjumu ni ke aw ba damina aw yere la folo kawjumu nga bla sharia ka boloka malen dema aw yere mun biya naw ye jamana aw biya ni jamana dew nya jolendo aw na aw ba damina aw yere de la folo bela jele nga misali tawga ma aw ma bon dore ha aw ye juju de aw ye juju de wa aw ye progrès de wa aw ya mo sugudme en na fen fere la woni lochi la woni chenchembola tale kana kokseru tale kana kaw fara nyonga donc li dala joli ba khonay chatri bola joli ba khonay imba o usana ya kaw fara nyonga ngana o seka mfo juju ye sanjoli ge kalana pour ga ke progrès ye sanjoli ge kalana pour ga ke juju ni fenga wi aw de bina sisa ko li ga déjà ka buna ko loi tara chogomna aw be loi ko do aw be mu loi ko do aw na loi ko de fois awna ngomali nga bede kele ye demba bla boga usani nuri boa député munu gena al nasra foro ko député damado de mais député munu boray uli ga ngana nunu ga ngata député asimunga député munu gena uli shuga usani nunu nyana may nunu kata ka daw ma falaki pompom polo nunu mo kemen ani mo kele kata ka daw ma falaki aw ma malion sara do re ni nite wa aw ma malion sara ala baw beta chie kele wani adam le de ame aw député mo kebeni mo kele aw to tene bolu de soro ne baw beta aw to ma kele na papa katala sam perenga jigaw ima famu ala kawdumul lebu chogumna ala kaw bela jele kele lebuti aw bela normal lebu maliaw nyana aw muso gaw lebu billahi aw muso maw lebu aw were ga lebu ko soro dien parce que aw ta ini trésor sari ala kama ina nga jamana jo aw ma se o damine aw yere la ka were ge exemple ina fo asimia yere ge exemple chogumina asimia yere ge exemple ka dobo ga sarala ka bin ka klafo klawro sawa aka kelen ta kelen fladi fantawma ni sharia wulila anna soro ko do ko jamana jodu aya damina werela atuna do re fayane de ha ma damina formuna ka damina formante la ha fara chogomina isa ka sans perenga digaw ko ima famu aya jigitiga de ala ka jigitiga ala ka bela jeli jigitiga ko yirala fo kausa ala kana shige député ala no boraina ala kana ge député dien fara laraka aya dado nako ko be wuli fenfen no fe maligona ala kana no ya wide ala kana parce que on ya wisa aw ye faso ci lawdi o aw de bina go isa kawjumu ka bo defa kaw ba wera aw betla ka mfo isa kawjumu wa beba do isa kawjumu akuma mai mena faranga ta sha aw na mushara ko aw be shara do aw na aw be shara do aw ni sampereje hala aw tara chiko na aw be tati katanjaw fe honja unta nkerata dunata borata nta ndombla abo musharado egi josani e bloqué to egi interge egi josani e bloqué to ladi danga de wala e bloquera e ma famu awe sharaj mendo on fere mo musanawi ama musanawi o kawjumu sharaj men ko est ce awo kawe kawjumu wole gash ka kanardai o goro ka assemblée président ko na fataw shila parce que aw ko di ko way ko no ko assemblée ko no ka tsaka fo ige ka jumna o goro ko assemblée ko no jekulu mina mo tisaka sispa ala ko président fa aw yere dawa nyonche aw yere tisaka nyon sispa donc o goro de ça ko ye fali guerre ima famu nimi aw yere ko de nimi mi jagoke aw tawde nimi mi jagoke parce que aw yere tisaka nyon sispa halin do e betise suno ka jumu mu pourquoi ni kawjumu ni job ko ge mona kawjumu ta wole assemblée kono kana nyefo ni ala kata nya kawjumu kele dara sente mo pourquoi nyalo ka ministre do critique kenema wota aw sigi guyemu o de ga ma ngoma kala aw ma kala te droit do te fode mais français ni me ani men to se veni no ani me ko kala ma kelente aw te fo kala ma aw te papa ka kala ma aw be de nyongo sutra afara ko maliko nyongo sutra foko de bola wa nunu fe dug me kena ma fo ha kawjumu sente mo fla ka minge wa abra wa ko briefini joy briefini dawha
Birifini bɛ daw kan n'a sɔrɔ jamana kɔnɔ denw de votera aw ye aw nomination ko birifini o ye birifini sugu jumɛn mun birifini de dara aw kan jɔn de ko birifini b'aw kan pas paga t'aw kan ni birifini b'aw kan anw ye dangadenw de ya aw de ye bɛ ka bɔ yan nka anw de bɛɛ y'a kɛlɛ kɛ yan o de la ni birifini b'aw kan susɔti de b'anw sanfɛ yan susɔti de b'anw kan anw de ye senna samara ye birifini bɛ d'aw kan ah k'aw bɛ aw tɛ maliyɛndenw ka baara la dɛ aw tɛ maliyɛndenw ka baara la dɛ aw b'aw yɛrɛ nege de baara la ye aw nege aw b'o de baara la sinon aw tɛ maliyɛndenw ka baara la dɛ aw tɛ maliyɛndenw ka baara parce que i bɛ kafiri ɲini aw dun aw m'a fɔ suko ni dugusajɛ tɛ k'aw bɛna mara bin aw ɲɛla k'aw taa gulon article dɔ la ko a ma fɔ aw ye ko flagrant délit ko cɛ minɛn'o la o de ma fɔ aw ɲɛna anw hakili la k'aw bɛna fɔ aw ɲɛna sa ko aw hakili la k'aw bɛna fɔ aw ɲɛna ko wayi ko non ko bon Kawujimu anw bɛna lajɛ Kawujimu n'anw tɛ se ka baara kɛ ou an ka Kawujimu suspend kalo 3 ɲɔgɔn pour que a ka hakili sɔrɔ aw tɛn'o fɔ aw ɲɛna dɛ Isa Kawujimu an b'a ɲini a ka suspend aw hakili la k'an bɛ justice labila aw ye de aw y'aw hakili la k'an bɛ justice labila aw bɛ 1 million et quelque ta Kawujimu a ye Kawujimu man ka wari ta ka tila ka n ka premier ministre dɔgɔya ka tila ka jamana buruja o ta jɔn ye dangaden ye jamana in kɔnɔ i bɛ jamana b'i sara 1 million et quelque ka tila k'i sigi k'o jamana dɔgɔya ka tila k'i sigi n'o jamana ye fɛn o fɛn ta o b'o dɔgɔya aw ni Kawujimu aw bɛɛ mɔgɔ ala k'aw ta tiɲɛ dɛ ala k'aw bɛɛ halaki kelen ala k'aw bɛɛ malo dɛ ala k'aw bɛɛ malo dɔ a ma fɔ ko surɔ ko dɔ muso y'a gɛn yan a ma fɔ ko dɔ muso y'a gɛn ko dɔ mais problème foyi t'a la ji dɔ de min fɔlɔ dɛ ji dɔ de min belebele ji dɔ de min parce que c'est tɛ mɔgɔ ninnu filɛ ni min ɲɛmɛ ninnu na ninnu yɛrɛ de mɔgɔw tɔ ka adamaden yɛrɛ tigɛw la ka mɔgɔninfin tigɛw la kan tigɛ nu sari tɛ hali u t'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ ka bɔra yen sa aw ma bɔ ka na foyi fɔ aw ɲɛna ha justice ka assist ka mais est-ce que mais vous êtes bêtes ou aw tɛ fɔ aw ɲɛna dɛ mɔgɔ m'aw éli dɛ mɔgɔ si m'aw éli mɔgɔ personne mɔgɔ si m'aw éli aw ma éli dɛ aw taara de k'aw bila yen bɛɛ bɛ se ka taa o cogo la k'o bila yen sinon mɔgɔ aw ni san pɛrɛn cɛ aw fɛn fɛn filɛ député bulon na an ka mɔgɔ an ka jarasuba bɔ a la jarasuba bɔ an k'o bɔ a la ani jɔn bɛ yen ani dɔ fɛnɛ bɛ yen ani jɔn bɛ yen ani dɔ fɛnɛ bɛ yen aw CNT mɔgɔ 100 ni dɔɔnin mɔgɔ min n'a y'a présenté k'a bɛ taa député la aw ni ala cɛ a y'aw kali bi jumadonya in na mɔgɔ min b'a présenté k'a bɛ taa député la aw mɔgɔ 100 ni dɔɔnin na k'a b'a présenté a bɛna député la jamana kɔnɔdenw bɛ voté a ye normal la est-ce que o bɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 kan aw la aw ni san pɛrɛn cɛ aw bɛ kɛ député hali aw tɛ kɛ maire ye ala bon comme ni jamana ko tɛ CNT yɛrɛ a ka ci ka bɔ yen siɲɛ kelen quoi parce que ninnu tɛ maliyɛnw kama dɛ ninnu bɛ wa 1 million kabi ala y'aw da aw ma sara 20,000 kabi ala y'aw da mɔgɔ cɛ kelen kelen t'aw la min bɛ 20,000 ta kalo la aw nana miliyɔn 1 ni dɔɔnin sɔrɔ gratuit mɔgɔw ka wari la k'aw ka tiɲɛ fɛnɛ fɔ aw bɛ taa ko birifini b'aw kan birifini t'aw kan dɛ bilahi pantalon dakuru de pantalon senda de b'aw sanfɛ nin ye essayement de parce que n ka connexion ma ɲi yanni n ka na su in na nin ye essayement de parce que CNT an t'aw bila ka tɛmɛ dɛ an t'aw bila ka tɛmɛ wa Samu ni Silima ye min fɔ dɛ n'a aw m'a fɔ k'aw nana ni article 62 yan Touré ye taga n'a ye dɛ Mali yɛrɛ bɛ ninnu de bolo Samu ni justice ninnu n'i ye ministre la justice bɔ yen bi ka justice o y'a ko bannen Mali yɛrɛ tɔ bɛ ninnu de bolo sinon ninnu bɛɛ a CNT na ninnu bɛɛ ye mɔgɔ piriparaw de sigilen maliyɛnw ɲɛma a bɛɛ ye mɔgɔ piri mun kan tɛ bɛɛ ma dɛ mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 1 min y'a bolo kɔrɔta n kan baw de ma wa ne t'a dogo dɛ aw mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 1 ne bɛ n'aw de mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 1 ne n'aw de don sinon ne ni CNT bɛɛ tɛ dɛ minnu ma voté n kan t'o ma minnu ma ka n kan t'o ma minnu ko ka suspend aw mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 1 kuma bɛ ka k'aw de fɛ aw ni maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na parce que aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ hɔrɔn jɛ ɲɔgɔn ye aw ye maliyɛn aw ye trahison kɛlaw de aw ye jamana in ta i bɛ ka su ka fisa n'aw ɲɛnama ye i bɛ ka minnu bɔra u su ka parce que maliyɛnw voté olu ye hali n'a sɔrɔ suɲɛli kɛra ka dɔw la parce que mais aw ta fi sabilillahi aw ko non k'an jɛɲɔgɔn de don aw ni san pɛrɛn cɛ aw jɛɲɔgɔn i jɛɲɔgɔn ye mɔgɔ ye i ni mɔgɔ min aw ye campagne kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni mɔgɔ min politique ma mɔgɔ dɔw b'a la politique mɔgɔ tɛ kabi ala y'u da u tɛ politique dɔn a fɔ min kɛ ko n'a Isa Kawujimu bɔ yen n'a Isa n'u y'a ni justice y'a daminɛ Isa Kawujimu na u bɛna anw yɛrɛ la donc jogo ɲuman de t'aw la n'a bɔra ko jogo ɲuman b'aw la ko aw b'a dɔn jogo ɲuman de t'aw la parce que jogo ɲuman kisɛ kelen a ma sɔrɔ aw la i m'a faamu aw bɛ sɔrɔ ka na fɔ aw ɲɛna dɛ ko wayi ko non ko Isa Kawujimu ka procès min fɔra a donna ta ko fɛn t'o kɔnɔ aw fɛn t'a kɔnɔ aw de bɛ aw o taara fɔ
ko o mena ku ko ma otra no aw ye progrès de wa aw ye droit faire de go aw ye mun de ke diɲɛ kɔnɔ di malo fere law ni commerçant kelengelen ni chatri bolaw ni dongili dalaw fara le ɲɔgɔn kan ka to ni blam ni y'a bannen dɛ ni Mali ma bafuye malo fere law ni commerçant kelengelen kaseti fere law ni biti glanaw ni chatri bolaw ni film tourlaw ni fengaw ka to ni fara ɲɔgɔn kan Mali kol amfani ba ala n'u bɔra la b'a ko dani e yɛrɛ tɛ fɛn dɔ a donna ta bɔra o taara ne ye dangaden da ne bɛ min dɔn oli b'o da oli n'a ka kan ne n'a man kan oli n'a ka kan ne n'a man kan aw bɛ taa sigi k'a fɔ ko wayi ko non maliyɛnw b'aw hinɛ aw la ka tɛgɛrɛ fɔ aw kun ja tɛgɛrɛ man tɛ ka fɔ aw kun yarabi ala y'i sa k'aw jumu malo a y'a minɛ bi ye juma ye a y'a mina minɛ yarabi ama ala y'i sa k'aw jumu halaki yɔrɔ min na ala k'aw fɛnɛ halaki ten mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 11 mɔgɔ ye yarabi ama ala ye bi jumadoya ba in na n'a sɔrɔ kunungo ye jeudi ye aw ye tɔɲɔ min na se maliyɛnw ma kunun jeudi aw y'anw dusu kasi cogo min na kunun jeudi aw mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 11 walahi ala kana sadi ala ka ɲana aw sara ala k'aw malo ala kana fanga yɛrɛ d'aw ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ ala k'aw ta tiɲɛ k'aw halaki i m'a faamu parce que aw filɛ nin ye aw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ja isa k'aw jumabaga nin fɛn o fɛn kɛ ja aw ɲɛ b'a bɛɛ la aw tulo b'a bɛɛ la ja ka d'aw ye a ka d'aw bi a ka d'aw sini aw ye Mali juguw di jugu fila tɛ Mali la ne yɛrɛ taara i bɛ maliyɛn den ɲɛnama bɔ yɔrɔ min na ne y'a fɔ aw ɲɛna n'aw bɛ fɛ Mali in ka jɔ a ye na kɔ ka aw k'aw sama kelen kelen aw ka taa n'aw ye an b'a jɔ sen kelen parce que anw t'a diya yɛrɛ la sango mɔgɔ wɛrɛ i m'a faamu an t'a diya yɛrɛ la sango mɔgɔ wɛrɛ aw ye maliyɛnw nadimi cogo min na aw ye maliyɛnw dusu kasi cogo min na yarabi ama ala k'aw dusu kasi ten aw dusu kasira maliyɛnw y'a ye aw dusu ka kasi aw ka famille na yarabi ama ala ka dusu kasi ko ta k'aw kelen kelen na mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 11 k'aw kelen kelen sɛgɛrɛ ala ka dusu kasi ko aw y'anw dusu kasi cogo min na kunun k'aw ni siri ka dan o de kama ne ka connexion ye bakunu tellement anw dusu kasilen don tellement anw dusu kasilen don Mali mɔgɔw de tilela ka ne wele ni CNT fana y'a jumɛn ye ni CNT y'a jumɛn ye ni CNT n ko nin tɛ CNT ye nin tɛ foyi ye nin ye ninnu yɛrɛ de ye ninnu tɛ foyi la ye o de kama i m'a ye k'u ka assemblée de u t'o dilan dɛ u bɛ taa de ka t'u sigi sunguru wɔrɔnin na sunguru tigɛ la parce que bada de bɛ wɔrɔnin na CCB ni fanfɛla u bɛ taa de wa u b'u musow taara ye de k'a fɔ ko wayi k'olu bɛna taa CNT la k'olu bɛna taa baara la mais n'i taara parce que CCB ni yɔrɔ min na a ɲɛsinnen don ba de ma buluniw ni fɛnw ni yiriniw bɛ yen nɔ u n'u ka gow de bɛ t'u sigi yen nɔ k'aw to sunguru tigɛw la baara la aw bɛ se ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ aw bɛ sunguru tigɛ ni fɛnw na aw bɛ se ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ justice mana bila da min na k'aw de bɛna ko wayi ko article 60 aw bɛna mun article o kuma de fɔ yan isa k'aw jumu bɛ kuma waati min na a ye article dɔ de ta ka kuma n'o ye k'aw bɛna ko wayi k'an dɔnbaga ye isa k'aw jumu ye dɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n'an y'a labila aw bɛ isa k'aw jumu labila k'aw maliyɛn denw n k'a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ni fɔ ala kun an y'a fɔ ko jamanaden jugu an b'a dɔn yan jamanaden jugu nin transition in kɔnɔ a bɛɛ bɛ don kelen i m'a faamu he a man kan tɛ ka katan dɛ a k'an ka katan a man kan tɛ ka katan dɛ a k'an ka katan nɔ dɛ nin don aw y'an tɔɲɔ dɛ ni tɔɲɔ tɛ fila ye aw anw tɛ daw la bilen dɛ k'i danaya kelen a ta mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 11 yanni n ka mɔgɔ dɔw jalaki Isa Kante an b'u tɔgɔ sɛbɛn kelen na mɔgɔ ninnu an b'u tɔgɔ sɛbɛn wallahi tile 100 ani tile 11 a bɛɛ lajɛlen an b'a min b'an kunna ka ca an b'a bɛɛ don aw tulo la kelen anw mago t'a la dɛ jamana ko la sentiment t'anw fan fɛ dɛ anw y'a fɔ sentiment parce que jamana ko la anw t'an yɛrɛ to ye sango mɔgɔ wɛrɛ anw t'anw yɛrɛ ni yɛrɛ to ye sango mɔgɔ wɛrɛ anw b'aw to ye mun de la aw taara aw ɲɛna yan nɔ aw ni san pɛrɛn cɛ a dɔw lajɛ hali Jakarta Sotrama passé juru ta tun bɛna ɲini k'aw faga e nalen 1 million et quelque ta e b'a fɔ ko n ko ala kana barika don aw la dɛ ala kana barika don aw la mɔgɔ minnu wulila ka bɔ yen mɔgɔ minnu b'a fɔ ko CNT ka ci ka bɔ yen yarabi mɔgɔ ye barika don la ala ka barika don la mɔgɔ ye CNT ci ala k'a ci k'u mangoya ka mangoya mugu suru kun maa ye barika don minnu b'a fɔ ko CNT ka ci ala k'u ka duwawu minɛ ala ka barika don CNT cibagaw ala ka barika don la mɔgɔ député minnu bɔra yen n b'aw kɔ bi n b'aw kɔ sini député minnu bɔra yen n m'a fɔ n ko ka bila transition kɔ dɛ n ko député minnu bɔra yen n b'aw nɔfɛ an bɛ kɛlɛ kɛ ka ninnu bɔ yen aw ka wusa ni ninnu ye parce que aw b'a dɔn aw ka quartier mɔgɔw aw ye sariya dɔ ta olu ye minnu y'aw sigi aw ka commune mɔgɔw olu ye fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna aw ye kuma dɔ fɔ olu ye mais ninnu filɛ nin ninnu hɔrɔnkɔlɔ fogo dabakala minnu filɛ nin ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ kabi ala ye ninnu da ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ninnu ni mɔgɔ ɲɛnamaya ninnu hali ka n ko Claude Kasimu ka wusa ni ninnu ye i ka Kasimu ta ka bila se a ka wusa ni ninnu ye ninnu tɛ papaga ye ninnu ye i bɛ jamana trahison kɛlaw dɔ jamana kɔnɔ o de ye ninnu ye aw bɛna bɔ aw bɛ sariya dɔ ni progrès de yan aw bɛ mun sariya ko de ta
abuta magamu article la article ko de kera no ko flagrant délit imina na che muso ga imina na ka fleni ebna mu sharata kibo bayre ma kibo dawma ni ko sele sharia ko ma ka kera ta dunata flagrant délit est au doigt sagi comme quand on dit attaquement domicile ça c'est flagrant délit ala illahi ala bawo halakiya ima famu awa so dia samara sanji gata no so ye kelingeli parce que awari mi tonyo otaka barake ala kana barika do awari la million gele ni doni awtaka barake ala kana barika kelen do awari la ubulu parce que awan tonyo di awan bi tonyo awan sini tonyo ja isa ka ma fango bere ngo mo keme ani mo keli mo keme ni mo kele cheba la ikodo muso bala ikodo yen fa flan ikodo yen korga flan ikodo ibala mamunu bolo korota isa ka ne na udidu ne asente betere ne audidu ne na audo for mi na on ja ay progresser ato ay poursuivi to refe do ma jaw ye commune mi awja wa nyafo mbiya fo shini yafo tivano nyafo bi nyafo shini parce que ntade ba kono ni te sente kono ne tati kono mais ni dabala ne ga ne tare bi kono parce que an ga warin ne be ga usra manyu mali be galamina mo mo ma galala si aw te ga furaide ko wa kono ka ko brifini taw strabati de do wa brifini joy danga de aw be brifini daw yere ka aw yere ka brifini daw yere ka aw yere bon nenela aw be mali to bla nenela toyi ka mali to bla sangoro toyi fo ite digini la ko brifini kabi ala ya da jo mu brifini ko ger ambete mali ko na ha mu adon be brifini bira la strabati sirawna awnde façon na bo awnde danga de en plus ni elu yere do me ko elu de te ko de ko yere juguma ma woro elu teo no a fo chiko di no me udedu uma no me bena ka degere ni boka no me ko abna o joma ko brifini tede strabati de do kaw be daisa kawjumu sutara dona awnde isa kawjumu kontrolo ayemi fo de do maye ne ni sa kawjumu ye debake ya katla ga isa kawjumu ba wole katla isa kawjumu nye keleke kamo kela no fe nyani nga boko kalama eno tigila mo nani jojo mana bagata au se sentere au sigumwe kaw sigundi ko transition be que ça soit agela na noya ko au ko défend malien benyana au wole la oni kama eche ayge horo jawte horo président ko bonga danaya be nunka ni mogo keme ni mogo doni nga danaya bauka kaina nga barake que ça soit jamana sari atoka flaka bono gouvernement galonga be chiega kauka defa pour que ka araye la clé ka malion hagili sigi eni mogo boro kono o mogo danaya daraminga konna ika gouvernement defa anga barake nyongo fe ka defa auta to ide awde mina ka bola bu awdo nama fa yo ngama kala parce que naw kala ne no min diraw ma go charti naw yo kala ka don aw ma kala ne na vie tayro ni parantou ni dongli dalaw ni biti glanaw ni film tour law fara le nyonga oli mu re hagli bolla deba sente deba sig wati borala aw yu dafale nyonga gu sigre fe na assemblée kono million kelen ni doni me minete gaddu ou be million kelen doni minete gaddu nimite no nyenga progression di karsa ani eta na progression ne kama nipo ni ado kitna bara na tita foko kibui eta na progression ko de kama progression ko de doa u be bela jele nye progression di karsa ma kanga million kele ibega ga dibide no shugo usana unyana maide parce que olu me dafa tanzanta mais auter dafa la ha kaubna fawene awagil ana ma fawene ngoga bona ko mana ko ye jamana ngono ngo o ni follow tawye ngo Facebook ko clé na te passer na ko nu te passer no akon nu ate passer chokota la no obza ta chori ka briefing da were ka serveti siri maliona ka briefing da ka serveti sirauna aw yo kuna dia bomi aw ye mo sugu dmowi aw ye mu mo sugu wani tede sun amenyos sanité ambachidi ni sanité ni bechidi la bechika ni mo beke mo wolon vlambe mo mo ma voter o mo nunu o libe to akono mo votera ka bege ngabui ka bege wa mo yere chama ba kono aw ye keleke ya ala mo marchi ga no fe
ko yi danga de yadi munu me bo ka ta marché ou te marché de u bu dalen to waso na kuma sera u bina nan figa ou la kerefe ka don ka bo suro Ninko, au marché là, au ye boagea. Est-ce que au ye boag, au memi? Au ma boagea ou na million keleni don ta wo dunti. John e danga de kanga na kuma okola. Wani an kuma le ambe kuma ali shini pian. Kanga na kuma ko wa ko parce que non, ka una na loi de voter de ka ba ko da ni justice imuya. Nous awa kila ka bisa mali justice menacé. Awa kila ka awa bisa mali justice menacé. Ka without au décider la justice ka bara de faire ka au ni justice che. Hein? Ala ye justice imam di Mali ma ni sangola ambe nunu na blawya amolla blawya ama fo ma ya yo yere malu kaw malu ma ya yo yere malu ha male sari male shidalen tawla na o jaw bolo wula gawsi abuli be sawma ha tule gala bla de ila jugement ke fo le 3 kana bla wa asimi ni mon na de parce que Allah ba obese kasira obese mai ini mo la de nunu iye munu sigini asimu Tiens là, Allah de bife. Allah bife kana kasonge bla de. Niye kana kasonge bla. Kana kasonge bla kana tieto fla kana sugel bla. No voilà, ni to nu abege. Sente mu ani bege. Ni be jamfa ro bo sente ni kono. Nunu i jamfa bes ni sente. O atro conseil national de trahison. I jamfa ba bo ne fi. Nunu te mo nyana ma wede. Mo nyama te mo nyama wi yere de te ni be mo mali mo lan kolon groupe ni ba ni be tan ngoro ni la bu soray ay ta ge na ma ayta u ga woro to pale ndalay be mo na ko tromper di ko we mo na sunguru te ko abanga million len don mi kabetla kana fo awni fo ite ko wa ko libe ko briefing do buka awni sa pere ko briefing do buka ese horanya la awga nga fo briefing ko fo awni malion te awni malien chawe briefing ko fo horanya la tout près ka boage nga boy kauta kare kono la kele kauta ka obla na briefing ko reform yene ko briefing aw ye campagne du manga don voter awi aw ma molia ka briefing fo antigaraula wala ma halakira ma yaw halaki ala ka halaki mo ma halaki ala ka halaki mo yaw malu ala ka malu mo ma malu ala ka malu billahi ala ka malu sama mo yaw dusuka shi ala ka dusuka shi ko ta ka kelengele sagere ala ye dusuka shi ko ta ka aw kelengele sagere billahi abebo koro ala kana na abora klebi ala kana na abora jia woro ala kana na ala ka dusuka shi ko ta ka kelengele sagere parce que aw yaw tonyodi an mun dalen do awla ja awte dana mo yi halango hakili tawi jaute dana moy jaw be de kamalew yere kamalew tromper awte dana moy de suno asimi exemple ya bela jerina okara awte dana moy ni ba nyina awte fiu na wanga tobe noni comme na aw faralendo mo même mali institution kala goshi on na côté en fane ba wula goshi ka trama bela goshi ka trana seflay bani a bebe la goshi ta ngata na na la goshi ra o programme ni programme ko matu wallahi ni kawjum ma wole o ma fo ngo cher la ngo mali ko la ngo mali ngata mali beta ngo ja ngo sharia do na programme o ma jigi programme la eni programme ga barake o de beta ko glogi no lew tata ko do ga bintu suda fiaw yere la ka tawjo mamunu nte wa mo so li donner million la kawbuna ojo mo ma vota yere briefing taw ko foita ko ambe akale ga kare ko na mo shite danga de ima famu ambe akale ga kare ko na no awre buto tata go do la ka so ga usigi ka bo kana faw yene ha ni ne era do yi to le be bankwa e dire su jamana ko me ko bo kana ojo ha wala aw musaka ibe ga boya aw musaka boy menacement min daram ga ibe ga kile la onde bado on ma sara ibe ga nyaw me sara udinye on ma sara ibe ga na karimu na ga sura ga demsanu nyaw me sara udinye on me sara udinye surtout o mo ma voter wi kaw ta dro kaw sigiti ya rabbi amala ga halaki ya rabbi ma yaw malu ayaw ndu suka ci jogom na ya rabbi amala ga ndu suka ci ma malaw ndu suka ci ra jogom na ala kan mo munu bolo ala ga ndu suka ci mo munu bolo ala ga ndu suka ci sawma ala ka blaw fili ko la diɲɛ kɔnɔ aw fana taw yɛrɛ bɔ min na ala ka blaw su comme an ye dana daw kan n'aw ye dana bɔrɔtɔ ka ban dana malɛnw y'a bɔrɔtɔ ka bɔ kan an tɛ daw la dɛ an foyi t'anw daw la parce que mɔgɔ ma fɔ taw ye o an b'aw musalaka mun na mɔgɔ si ma fɔ taw ye jɛnɛ sogodogo ma fɔ taw ye madame de la présidente ma fɔ taw ye wura dusu ma fɔ taw ye mɔgɔ si
personne mɔgɔ si ma voté aw de voté aw yɛrɛ aw de nommena n'an figiya nommeni ka taa kasi sɔrɔsiw da la n filɛ nin ye baara ɲininaw kabi ala k'u da n'aw ma nommé fo k'aw sa aw kun se ka don assemblée kɔnɔ assemblée chargée aw kun se k'aw sigi a kan k'aw nommé n'an figiya la aw bɛ boli la fanga nɔfɛ o dila aw ma aw bɛ tila ka na ko n'aw ye ko kɛ k'an kana se ka kuma ko CNT ko a ka ɲi quoi jiwoyo ka taa n'aw ye quoi jiwoyo ko sari aw filɛ aw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ni bɛ aw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ ni mɔgɔ bɛ Asimu Traoré diɲɛ kɔnɔ aw don aw ye trahison kɛlaw de wa an fana t'aw to yen dɛ nin y'an karilen de ɲɔgɔn na sa aw ni anw ni y'an karilen de ɲɔgɔn na mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 11 mɔgɔ minnu votera sen a y'a kɛ ala kama aw n'u ka liste di yan mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 11 a ye n'u ka liste di yan a ye n'u ka liste di ne ma n'aw ka liste di ne ma ni min ka kan ne b'a yira mɔgɔ la ko n k'i fa votera a ye jamana tara ye ni muso b'a la ne b'a yira i denw na n k'i ba votera a ye jamana tara ye ni dɔw b'a la ne b'a yira somɔgɔw la nin votera a ye jamana parce que a ye transition kɛlaw de fu yɛrɛ bɛna ko wa ka jumu jɛɲɔgɔnw de ye a don n'o san ba de koyi o tara maliyɛnw y'aw ennemi de ya ka jumu y'aw jɛɲɔgɔn maliyɛnw y'aw ennemi de ya aw ennemi de ye maliyɛnw ya n ko aw taara aw ye danaya da Asimu kan aw taara Asimu fana ye danaya da aw kan aw m'an sara ni dɔwɛrɛ aw m'an sara ni dɔwɛrɛ ko justice ka procès avant n'o ye n'o don mɔgɔ minnu fana minɛ na a ye taa ko k'o bɔ yen aw ka fisa n'olu ya mun b'aw n'olu cɛ aw ka fisa n'u ya aw ka fisa n'olu ya justice bɛ mɔgɔ minnu minɛ mun na aw tɛ bila olu fana ka bila aw yɛrɛ de y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ aw y'aw dama mɔgɔ ye komi polisiw kun ye min kɛ aw fana bɛn'o ɲɔgɔnna de kɛ ka sɔrɔ ka bɔ aw ye sa ka na fɔ aw ɲɛna ko wayi ko article 62 dɔ bɛ yen ko bɛ yama e de y'o article 62 y'a sɛbɛn i t'a dɔn wa e y'a sɛbɛn aw de y'a sɛbɛn article 62 aw de y'a sɛbɛn nin tɛ foyi ye k'u yɛrɛ sutura donc aw y'a yira na k'aw ye sonw de ye aw ye kalabanciw de ye jamana in kɔnɔ aw mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 11 aw ye sonw de ye aw ye sonw de ye walahi jamana ko a dafirilen aw de bɛ sɔn a ma sinon kaw jumu ye min fɛ min kɛ jamana jumɛn bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ jamana jumɛn bɛ yen bɛ bɔ i bɛ premier ministre neni i bɛ bɔ i bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔya ne ma a fɔra ko jamana aw tɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔnɔ ko ne bɛ k'aw dɔgɔya k'aw bila aw tɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ jɔn y'aw bila ye aw tɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ aw tɛ papaga ye aw tɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ aw tɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ i m'a faamu aw y'aw dama mɔgɔ de ye aw tɛ ka Mali défend dɛ aw yɛrɛ ko k'aw bɛ k'aw yɛrɛ de défend ko birifini dɔ b'aw kan ka sɛrɛbɛti siri aw na ka birifini da aw kan aw bɛ sɛrɛbɛti siri maliyɛnw na ka birifini da aw yɛrɛ kan jɔn ye dangaden ye qui est fou anw de ye mɔgɔlankolon ye jamana kɔnɔ d'accord a bɛ sɔrɔ ka na k'an ka miliyɔn 1 ni dɔɔni ta k'aw t'an ka baara kɛ k'an k'aw sigi k'a lajɛ anw ye dangadenw de ye miliyɔn 1 ni dɔɔni min aw y'a ta bilahi i b'a ta kan de fɔ miliyɔn 1 ni dɔɔni aw bɛ mun kɛ miliyɔn 1 aw bɛ mun kɛ ka t'i sigi aw bɛ don don o don wa o de tɛ fɛn kɛ miliyɔn 1 ni dɔɔni bɛ d'aw ma miliyɔn 1 dɔɔni ka mɔbili d'aw ma miliyɔn 1 ni dɔɔni aw bɛ mun kɛ a ka ɲi ma n b'aw bila yanni su na cɛ n b'aw bila salamu aleykum belebele de pari n b'aw bila n b'aw bila a ye ji dɔɔni an ka miliyɔn 1 nɔn da k'i sigi dɛ an bɛ ɲɔgɔn na sa de dɛ CNT a bɛ ci de ninnu a bɛ ci de ni nin ma ci ninnu bɛ coup d'état kɛ Asimu na a bɛ ci de ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ a bɛ ci ka bɔ yen mɔgɔ minnu t'u ka wari bɔ ka juru ta banki la député ninnu a y'u lasigi u nɔ la aw ka ninnu bɔ yen ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye ninnu y'a yira maliyɛnw na ko a ye kan bɛ ɲɔgɔn kɔ f'u yɛrɛ b'a ko solidarité putain les mecs salamu aleykum b'aw bila ko solidarité hɛ Mali ka di dɛ miliyɔn 1 dɔɔni tabagaw wa an bɛ ɲɔgɔn na dɛ an bɛ ɲɔgɔn na sa de salamu aleykum